పెళ్లూరు గ్రామంలో వేంచేసియున్న శ్రీ జ్వాలాముఖి అమ్మవారి అనుగ్రహ శక్తి పీఠం నందు దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో భాగంగా 8వ రోజు సోమవారం జ్వాలాముఖి అమ్మవారు భక్తులకు చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవిగా దర్శనమిచ్చారు. ప్రతిరోజు చండీ హోమం, కుంకుమ పూజ, అమ్మవారికి ఊంజల సేవ, పల్లకి సేవ, విశేష హారతులు నిర్వహించడం జరుగుతుందని, భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని జ్వాలాముఖి అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావాలని నిర్వాహకులు ప్రసాద్ స్వామి తెలిపారు. అమ్మవారికి విశేషంగా జరిపించిన ఊంజల సేవ, విశేష హారతులు కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు. सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रगा शिवानुजा पुस्तकधृत् ज्ञानमुद्रा रमापरा कामरूपा महाविद्या महापातकनाशनी महाश्रया मालिनी च महाभोगा महाभुजा महाभोगा महोत्साहा दिव्यांगा सुरवन्दिता महाकाली महापाशा महाकारा महाङ्कुशा सीता च विमला विश्वा विद्युन्माला च वैष्णवी चन्द्रिका चन्द्रवदना चन्द्रलेखा विभूषिता सावित्री सुरसा देवी दिव्यालङ्कारभूषिता वाग्देवी वसुधा तीव्रा महाभद्रा महाबला भोगदा भारती भामा गोविन्दा गोमती शिवा जटिला विन्ध्यवासा च विन्ध्याचल विराजिता चण्डिका वैष्णवी ब्राह्मी ब्रह्मज्ञानैकसाधना सौदामिनी सुधामूर्तिः सुभद्रा सुरपूजिता सुवासिनी सुनासा च विनिद्रा पद्मलोचना विद्यारूपा विशालाक्षी ब्रह्मज्ञाया महाफला त्रयीमूर्ति त्रिकालज्ञा त्रिगुणा शास्त्ररूपिणी शुम्भासुरप्रमथिनी शुभदा च सर्वात्मिका रक्तबीजनिहन्त्री च चामुण्डा चाम्बिका तथा मुण्डकाय प्रहरणा धूम्रलोचनमर्दना सर्वदेवस्तुता सौम्या सुरासुरनमस्कृता कालरात्रि कलाधारा रूपसौभाग्यदायिनी वाग्देवी च वरारोहा वाराही वारिजासना चित्राम्बरा चित्रगन्धा चित्रमाल्या विभूषिता कान्ता कामप्रदा वन्द्या विद्याधरा सुपूजिता श्वेतासना नीलभुजा चतुर्वर्गफलप्रदा चतुरानल साम्राज्य रक्तमध्या निरञ्जना कंसासना नीलजङ्घा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका एवं सरस्वती देव्या नाम्नामष्टोत्तरं शतम् इति श्री सरस्वत्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रगा शिवानुजा पुस्तकधृत् ज्ञानमुद्रा रमापरा कामरूपा महाविद्या महापातकनाशनी महाश्रया मालिनी च महाभोगा महाभुजा महाभोगा महोत्साहा दिव्यांगा सुरवन्दिता महाकाली महापाशा महाकारा महाङ्कुशा सीता च विमला विश्वा विद्युन्माला च वैष्णवी चन्द्रिका चन्द्रवदना चन्द्रलेखा विभूषिता सावित्री सुरसा देवी दिव्यालङ्कारभूषिता वाग्देवी वसुधा तीव्रा महाभद्रा महाबला भोगदा भारती भामा गोविन्दा गोमती शिवा जटिला विन्ध्यवासा च विन्ध्याचलविराजिता चण्डिका वैष्णवी ब्राह्मी ब्रह्मज्ञानैकसाधना सौदामिनी सुधामूर्तिः सुभद्रा सुरपूजिता सुवासिनी सुनासा च विनिद्रा पद्मलोचना विद्यारूपा विशालाक्षी ब्रह्मज्ञाया महाफला त्रयीमूर्ति त्रिकालज्ञा त्रिगुणा शास्त्ररूपिणी शुम्भासुरप्रमथिनी शुभदा च सर्वात्मिका रक्तबीजनिहन्त्री च चामुण्डा चाम्बिका तथा मुण्डकाय प्रहरणा धूम्रलोचनमर्दना सर्वदेवस्तुता सौम्या सुरासुरनमस्कृता कालरात्रि कलाधारा रूपसौभाग्यदायिनी वाग्देवी च वरारोहा वाराही वारिजासना चित्राम्बरा चित्रगन्धा चित्रमाल्या विभूषिता कान्ता कामप्रदा वन्द्या विद्याधरा सुपूजिता श्वेतासना नीलभुजा चतुर्वर्गफलप्रदा चतुरानन साम्राज्य रक्तमध्या निरञ्जना हंसासना नीलजङ्घा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका एवं सरस्वती देव्या नाम्नामष्टोत्तरं शतम् इति श्री सरस्वत्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रगा शिवानुजा पुस्तकधृत् ज्ञानमुद्रा रमापरा कामरूपा महाविद्या महापातकनाशनी महाश्रया मालिनी च महाभोगा महाभुजा महाभोगा महोत्साहा दिव्यांगा सुरवन्दिता
च विमला विश्वा विद्युन्माला च वैष्णवी चन्द्रिका चन्द्रवदना चन्द्रलेखा विभूषिता सावित्री सुरसा देवी दिव्यालङ्कारभूषिता वाग्देवी वसुधा तीव्रा महाभद्रा महाबला भोगदा भारती भामा गोविन्दा गोमती शिवा जटिला विन्ध्यवासा च विन्ध्याचल विराजिता चण्डिका वैष्णवी ब्राह्मी ब्रह्मज्ञानैकसाधना सौदामिनी सुधामूर्तिः सुभद्रा सुरपूजिता सुवासिनी सुनासा च विनिद्रा पद्मलोचना विद्यारूपा विशालाक्षी ब्रह्मज्ञानस्वरूपिणी